ট্রেন আ গয়া এই যে ভাই ট্রেন চলে এসেছে, আমরা ট্রেনে উঠে যেতেছি। বাবা وقفنا يمسك لازم يمسك هنا سوا شوي او امسك هنا هاي عشان شو صوت عليقة يجي شوي شوي تعال امسك هنا امسك هنا মেট্রোতে উঠে গেছি, এই যে চলছে মেট্রো, 1 পয়সা লাগে নাই। अभी टनल में जा रहा है, टनल के अंदर टनलेर ভিতরে যাচ্ছে আর কি আমরা এখন। बनाते जाओ एक एक मिनट। अभी स्टेशन चले আসছে। स्टेशन है ना शेड है ना هنا ستفتح أبواب الجانب الأيمن. বাইরের দৃশ্যগুলো। Next station, Ottoman bin Affan Road, and doors will open on the right. এই স্টেশন আরেকটা স্টেশনে চলে আসছি আমরা। انتبه للفجوة بين الرصيف والقطار. Mind the gap between the train and the platform. বাহিরের সেই মজাটাই আলাদা। এটা মসজিদ। ফাইনালি আমরা আবদুল্লাহ সিটি স্টেশনে যাব। এটাই এখানে আমরা ট্রান্সফার হবো এখান থেকে, আবদুল্লাহ সিটি থেকে অন্য আরেকটা ট্রেনে উঠবো আর কি। এটাই পর্যন্ত শেষ, এখানে সীমান্ত। টার্নিং নিচ্ছে। فكر النزول من ওইটা হচ্ছে আবদুল্লাহ সিটি। এটার স্টেশন এখানে লাস্ট, তারপরে হয়তো আমরা ওই ব্লু কালার যেটা দেখা যাচ্ছে লাইন, এটা তো ব্লু কালার লাইনটাতে। ये जी मरकज़ अलमारी। तो इधर जो है सबसे बड़ा स्टेशन है अब्दुल्ला सिटी, मेट्रो का सबसे बड़ा स्टेशन है। अभी हम आपको मेट्रो स्टेशन का भी विज़िट करवाएंगे। मेट्रो स्टेशन के अंदर से विज़िट करवाएंगे। ये 3 फ्लोर हैं इसके, 3 फ्लोर पे गाड़ियाँ आती हैं और ये रोड के ऊपर 3 फ्लोर है, नीचे से आम ट्रैफिक गुजरती है। तो बाकी ऊपर मेट्रो के जो है 3 फ्लोर है। उर्दू में এই দেখো এখানে সব লাইনগুলো এখান থেকে যে এক একটা লাইনে ঢুকবে স্টেশনে চলে যাবে। এটাই ফাইনালি আবদুল্লাহ সিটি স্টেশন। এই দেখো এখানে সব লাইনগুলো এখান থেকে যে এক একটা লাইনে ঢুকবে স্টেশনে চলে যাবে। এটাই ফাইনালি আবদুল্লাহ সিটি স্টেশন। চলে আসছি আমরা ফাইনালি। ওই দেখো ফাইনালি এটা শেষ। এখন আমরা এখান থেকে বের হয়েছি, এখন এটা থেকে অন্য একটা স্টেশনে ঢুকবো, এই জন্য উপরে যাচ্ছে।
ओ, जी अभी हम जा रहे हैं दूसरे फ्लोर पे और तकरीबन तीसरे फ्लोर पे हमारी मनफुआ की गाड़ी आएगी, तो आपको जो है विज़िट करवाते हैं। यस इजी फोक मनफुआ আজ যাচ্ছি আমরা ওই ওইটা দিয়ে तीन तलाय। हम तीसरे फ्लोर पे जा रहे हैं। हाँ अभी हम तीसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, तो ऊपर जाके हम आपको नक्शा भी दिखाएंगे अगर टाइम मिला तो। अगर गाड़ी हर 2 मिनट के बाद गाड़ी आ जाती है स्टेशन पे। गाड़ी भी आ गए गाड़ी ऐसे पड़ছে আমরা যেতে যেতে। तो नहीं तो आपको चलो एंड पे जब मनफुआ में उतरेंगे तो आपको सारा फर्स्ट क्लास। হ্যাঁ এই যে আমরা এখন ঢুকে যাচ্ছি, আমরা সবাই উঠে গেছি, এখন গেট লক হয়ে যাবে আর স্টার্ট হয়ে যাবে। এতক্ষণ টানেলের ভিতরে ছিলাম, এখন আমরা সব বাইরে বেরিয়ে আসছি। এটা একটা স্টেশন স্কিরিনা। ओके अली भाई गरनाता से हम गए हैं, ये 4 स्टेशन मरकज़ माली के पास, जैसे अभी हम आए हैं मनफुआ में, इधर उतर चुके हैं। এখন আমরা নেমে গেছে, চলে যাব।